kaliminke ube bade ba ube bwe fade ko balima fula de do cemani musoma ube be fakele me wulu tunta do ku be fakele u furla nyugoma ka den saba soro ko be cogodi o don ke ba ko ninde ma konni ka husubuha ube wati husubuha ulu be furu nyugoma wakati mi ulu tado ye nyogon jumura hamiye u tado ka furu haramu yara nyogoma ulu furu la nyogoma ngania de ka ko sariya furu de do furu sahalende do don ke ba ko kafo nyogonya min temena no nyogonje basi tuka junubu tula basi tula uba fo de mako wati usubuha furu fana furu min kera uba fo nikahu subuha kafo nyogonya min temena no nyogonje foi tuka ala dem munun fana sorola silamiya sariya deunde do ufaye ukanna fakati baka unabe nyogon cieta silamiya sariya deunde do adonna yoro mi doro ko balima fula de do fe faade o yoro nin kele de furube ciya kabunu nyogonci ube fara kabo nyogon na furube ciya ka gurja kabunu nyogonce kafo nyogonya min temena fentu kala dem munun sorola silamiya sariya deunde do me furu imbe gurja kabo uni nyogonce donc ninde ya sariya ba fo ni man nikahu subuha wo ko doye ñininkali ke ko a bangera ulu ye ko minye ni banni kera ka sigi su kofe dumunu ka tobi sanga sigi kulu ya do ko haramu do me sababu juman ba to har nu ye sanga sigi ke na temme u bolo nu be cari aka fore sababu juman be ke namba to e sababu ye minye min be to ko aka to e alanya siranya yere koro alaye ani alanya siranya ani kateliya katugu alako kateliya katugu ciden ko wode ya furay aka sira alanye tanke ya do yoro mi konni nye haramu ye iya ke wakati mi kasorita haramu yerendo junubu tika wala mi adonna yoro mi ko haramu do afuray minye sababu mi bola ikaddantiga kadro ka bola ikitige ka bola pew sababu sitala no wote kasira alanye ka fentumbe minna haramu do adonna ko haramu de do nka bola jonna sani sayaki soro nka jola bonna nka bola jonna ode ya furay ko jumambe ke sababu ye kalimaniya haqiqa soro ani salafu tabulo afolo ikakala fa'alam annahu la ilaha illa fa'alam annahu la ilaha illa Allah fastaghfir bi jambika tumami bukhari ni ayata ko babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal ayenni aya fo ala ya damina doni de la folo sababu min bato hada madenka limane ube jidi sababu min bato ibe salafu yo katabolota ibe kalandeke kala karamugo nyuma bolo uka ala yirela ngode ya to muhammad ibn al-wahhab ko salasatu usulu kono ko awajabira mugo kelenkele ka ta'allum arba'i masail ika masailan nani do folo ali ilmu doni min bi ka folo kala ika ala do kala ika ciden do ka ciden ka sunna do kala ika silamiya nyuman do ninde be ke sababu ke ka limaniya jidi ninde be ke sababu ka sarafu tabolo yirila ni be yoro mi hanni yere makala ube ni karamote nyonka alhamdulillah ne makanya ni wakati la karamo mununka wajuli abe qur'anaka wa sunna ala manhaj salafu salih uluka situ nyini ikado kono
ube ulu ka wajilu be soro sitte munun ka uka mogo nyamunu ku ka sutti uchima ikase ki ka dina do salafiya be do nin cogo de la iba kala kanye do de ibe fumbe ke salafu e cogo de salafiya kala de akhidaw kala de kitabu de kala ika akhida kitabu kala ika salafu salu tabulu usulu sunna ika ulu kala nini karamogo te nyogon ka ube kitabu sugu kala karamogo munun ka wajulu be salafu ka tabulu ka ika ulu karamogo lame ku ka wajulu lame obe ke sababu ye ibe salafiya do ka ke salafiya ka donc salafu pour imbe ke salafu ye cogodi nin cogode do ibe kalande ka salafu ka tabulu de kala doni ke baga munun ka wajulu be salafu salihu ka tabulu wajuli ka anu ka mugo nyamra katuma ika o doni ke baga sugu ika ulu lame na ya soro yire doni kala fana ika sage kata al ulama wal mawsuqin ahli sunna wal jamaa ka doni ke baga munu ni danna ya buka munu sara munu be balola ibe sage kata doni ke baga ka kitabu de ma hijibiyaw be mun fo awye jamana in kono ya ko anyere ka doni ke baga munu be mali kono mogo ka uluka ewa kumaw de mina ka barake nay akana doni ke baga wore ka kitabu kala uba kanu ka fatawa fo ahli sunna wal jamaa be ubafu mimma ko usulu da'watu salafiyya adoye munye aka sage kata salafu salih ni ahli sunna wal jamaa ka karamo ka kitabu ma usulu da'watu salafiyya adode ye minye aywa abdul salami barajish aka kitabu dobe usulu da'watu salafiyya abe kotande fo ko salafiya dawa be o kotande ka dondola andu fo ni tele ya ni ala ya no ya ni donc abo ulu kono minye ahli sunna wal jamaa ka ulama unu ka doni ke baga wuye abe ulu de ni kalande un siri nyogona kalande un ka sage kata ahli sunna wal jamaa u ka doni ke baga ka sage katu ka kitabu ma anu ka kashitu anu ka fatawa masala kata minye ewa bun khaymul jawdi kata shaykhul islam bun taymiya nunuma kata minye ahmad bun hanbali uluka aqida unuka hakile nuka kitabu kata uluma aymanani ulube ahli sunna wal jamaa be salafiya kasage kata uluka kitabu nuka fatawa uma ulama uli muasirina munye konno ya nyefana kana muhammad ibn abdulwahhab ka kitabu ma aka ulu fana kala salasatu usulu qawaidul arbu kasfu subuhati masailu jahiliya kitabu tauhid kasage kam nunu muraja kasage kata nunuma kasage kata aqidatu tahawin nunuma ka awamini aqidatu wasatiya kaulukala sarahu sunna li bahri kaulukala kacha abisage kata ulude ma kaulun nyanyini munu nyekala ndew nya yire ba yire eseka yire bo arabu kanna ayesage kata nin kitabu de ma kana ulama ul muasirina an ka wakati ka doni ke ba fara nana kan nimbe no yanye Sheikh Muhammad Sheikh Abdul Adil ibn Abdullah Bumbaj Sheikh Muhammad ibn Salih Usaymin Sheikh Muhammad Nasir Din Albani Sheikh Salih Fawzan Al-Haidana kacha an ka wakati ka doni ke ba wuyen nunun fana karamu bamunu ahli sunna wal jamaa ka karamu bamunu temena unye nununye uka kitabu kala ka konona bedo ku ka kuma usurunya wuye uka kasetu nu ka fatawa nu ka kitabu dilawle unna parce que basoro salafu ka karamu ba folo munun temena ulutum de kitabu dila wakati mi kuraje mimbula doni mimbu ulula ubu sebeni luga minye anunu ubu sebeni bastu minye ka kuma cha ewa chaya ka kuma janya aw fari fonite sisan kam wala ko ibe sigi kulu jade kanyado lugaw dobu ka kuma wala etese kulu nyanabo anka ulama wakati ka doni ka ba munun fanan fulenye ulu sige ulu fanaka ku famu ku ka kuma usurunya ku ke arabu kan sempulu ye nimbe arabu kan sempulu dro ni be seki yerebo ni bumbaji nu fana kitabu taw yake o chogodela ninye ewa Sheikh Salih Fawzan ka kitabu dilalenu ka kasetu Sheikh Albani nunu uka kitabu Sheikh Muhammad ibn Salih Usaymin nunu ka kitabu nunu fana nana salafu salihun doni ke baga bamunun temena unye ku ka kitabu muraja ku laje ku dila chogola sisan ka kalande umbe se kan nafa surala chogo me kasoro ite sege akasage kata uluka kitabuma kasage kata uluka fatawuma uka fatawa ube
bumbaji kam majmu fatawa wa maqalatil mutanawiya abe jijum mugani kobo bunu useminu ka fatawa be majmu fatawa wa rasail muhammad ibn salih uthaymin abe jijum muga ani kononto be jiju saba jiju bi saba ababo abe ulu nyini so sal fawjan ka fatawa be wafo muntaga jiju durudo abe ulu nyini aka gira fatawa be donc akamana haju fatawa be donc abe sagi katan nunun de makalandew nunun ba ke ku yere irawula ya chogo mi kwa katoni ulu taye suruku de do ba ke ku ka u dude unaka shige ate siraye ate sunnaye ate salafu katabolo donc abe usulu da'watu salafiyya sarafu kadawa kal lesru dode de ulu be sagi kata dole ki bawo de mamunun temenu nye sunna karamo den ka ba munun temenu nye ube sagi kata ulu de ma wodi atu muqbil al wadi de lakafo akonni yayi mugo be fili kono ko mini nye dole ki baga bawye ka sagi kata dole ki baga bawma ko mugo yode bila mugo bu de fili la jiya kono tumamu ye dole ki baga baw ka kumaw ku ka kitabu laje ka ko kuma mina ka barake nu ya ku ka kuma sege ka sage kata doni ke baw made akotuma min mantu nyo bilade odi takhabbatu odi ato be kurna filini ewa ka fembe nyaga be nyogona donc ambe min fo pour ka dawatu salafia ka ke salafia nu sira nunun be ke hada maden ke salafia sage kata salafu karamu ka kitabu ma bon ko bara juman be ke sababu ye kila teliya siratuka an ka risala yere yoro fo ako wa tajri bihim amalahum ako yomal qiyama do ko jon mu'minu munum be teme siratuka ko ka bara de be bolenu ye bara nyuma ka alabato a cogo nyuma na ka ciden bato a cogo nyuma na nu ko ala kote de ishe be fenwo fenna kana masumali kawala okay nu ko ciden ko nin ka fote de ciden ko nin ka kete de o donna ibolo kana masumali ni ya garulu kawala tugo ko jonna iko ke mugo min ka teli ka tugu ala ta ko jiya kono mugo min ka teli ka tugu ciden ta ko jiya kono ulude ka teli siratuka jiya kono de ka teli ya be tugu mi kata ala ta mani ciden ta ha ani ala bato cogo nyuma cide ewa en ka sira bato cogo nyuma sunnata cogo nyuma ani bara nyuma ubu bolo jiya cogo mi de e ka bara ude be bolini ye siratuka tajri bihim amaluhum mugo ka bara nyuma de be bolani nye siratuka ibe farda munundi ibe nafila sallu munundi ibe nafila sadaqatu munundi ibe farda jakka munum bo ibe ala bato ni cide bato mina ni ka tele ka tuma ni ka tele ka ta hera ko numa wode bi tele ya siratuka bon kwambalima do ko ale ye sefan ferilay ko ale be jakka bo sefan nunu de wala wa ube abe jakka bo se nunu de la bon na ya soro se yinye marasandisi de abe se unyere fere abu sefan fana fere u fula be marasandisi jakka bu fula bela me na ya soro se un koni be mara ulu te ewa marasandisi de ulu mara kunye de nu ye sefa mimbo sefa minda sefa inde ye marasandisi o de be fere jakka be sefa indela ni sanyele mana aka sefa hakke mimbe ani sefa fere la wori hakke mi maralembe ni sanyele mana la abe ulu de jakabo mais ni seyin te marasandisi ulu koni maralen kunye de nku ka sefa de bo ka fere jakate sew nunu nyere la mais jakka be sefa la mais na ya soro se nunu fana babulo marasandisi ya de la nulu fana chayara ulu fana be fere de komi sefa be fere chogomi u fula be marasandisi ni sanyele mana ba be de jata sewo a sefa ka be jakabo bon ko ka konyo muso iko furumuso ka bila kata aka somo fe konyo dola ala soso be konyo min na ko be chogodi on na ya soro e ka muso
aka balimaw be kɔɲɔ min kɛ n'u be ala sɔsɔ kɛ e ka muso ye mɔgɔya bonyanen de u bolo n'a taara ala sɔsɔ min be a be se k'u balala u be ala sɔsɔ in to ye u be n'u m'a to ye pewu n'ale kɔni taara n'a b'a kɛ ka kumu fɛ ala sɔsɔ in dɔw be bɔ a fanga la u bolo a bila kata ye silamɛya masalaha be nin na i b'a bila a kata bon ni yɛrɛ y'a dɔn ni ale taara ala sɔsɔ min bɔ ye a tɛ se ka foyi bɔ a la a tɛ se ka bali hali n'a y'a bali a tɛ foyi ɲa an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ n'ale ma taa o bɛ kɛ sinji tigɛ ni mankan ni fitina n'u cɛ lajɛli wɛrɛ bɛ kɛ n'a taara n'a y'a sɔrɔ ala sɔsɔlaw bɛ yɔrɔ min ale bɛ se ka taa kɔɲɔ la ka taa yɔrɔ la minnu bɛ u ka mijikinw n'u ka dunduw n'u ka ala sɔsɔ la ale t'u ka mɛra n'u tɛ sira la a bɛ taa kɔɲɔ in na n'a ni ala sɔsɔlaw tɛ sira a t'u ka mɛn a bɛ taa n'a n'u tɛ fan kelen a bɛ taa pour sinji tugun a n'a ka mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ n'a taara cogo si t'a la ala sɔsɔ min bɛ yen ale tɛ se ka yɛlɛma dɛ wa ala sɔsɔ in fana bɛ kɛ a ɲɛ de la a tilo b'a la a b'a bɛ mɛn donc nin yɔrɔ la a kana taa a ka taa wagati la ala sɔsɔlaw t'u ka ala sɔsɔ la wagati min dɔrɔn a bɛ foli bilenw ma ka duwawu k'u ye a bɛ sagi mais a kan'u ka ala sɔsɔ wagati in kɔnɔ n'a bɛ kɛ a ɲana ye tant que hakili tɛ se ka bali Sheikh Muhammad ibn Salih Usaimin rahimahullah a ye nin jaabi a ka kitabu kɔnɔ al-liqaw al-babu al-maftuh jiju segina kɔnɔ fo wagati wɛrɛ n bɛ olu bila wagati wɛrɛ ko dutigi dɔ ko musow bɛ baganw mara bagan marala don a kɛra misiw a kɛra sagaw a kɛra baw ye mais gɛnnikɛ sara musow b'a fɛ dutigi k'o sara mais bagaw ni cɛman de wolola ni bagan in wolola n'a ye cɛman de sɔrɔ e min ye cɛ ye n'i bɛ u ka gɛnnikɛ fɛn sara e b'o ta n'a ye musoma de sɔrɔ bagantigiw yɛrɛ b'o ta dɔnnikibaw ko nin ye qararu de nin tɛ bɛɛ silamɛya sariya la parce que a bɛ se ka kɛ misi den bɛ kɛ cɛma ye misitigi in yɛrɛ lankolon bɛ bɔ a la a bɛ se ka kɛ misi den bɛ kɛ musoma fana ye e b'a kɛ k'a bagangɛn sara i tɛ fɛn sɔrɔ kɛlɛ kɛra nin na cɛw dɔw n'u ka musow ni ɲɔgɔn cɛ a la qararu b'a la donc a tɛ bɛɛ silamɛya sariya la donc n'i ka min ye i ka muso n'i bɛ se ka a ka baganw gɛnni sara ye fu i b'a k'a ye fu n'i t'a k'a ye fu i ye hakɛ min sara i ka juru b'i la wagati min n'i mako bɛ i ka nafolo la ko a ka sagi ma i ye hakɛ min sara a k'a ta k'i ka juru sara ye n'a bɛ hara ka misi kelen fɛɛrɛ a k'a ka misi kelen fɛɛrɛ a k'i ka juru sara ye i ka juru sara ye mais cogo min filɛ nin ye ko cɛmanninw ye cɛ ta ye musomanninw minnu sɔrɔla u ye muso ta ye nin ye qararu de nin tɛ bɛn ko min ni saga bali bɛ e bolo k'a bila ka taa dɔ ka saga muso gosi a k'i sara o bɛ cogo di siden ɲa a ye ni haramuya hadisa la a si bili fahali ciden ko min ye bagan cɛma mani ji allawaji ko an kana feere ɲɔgɔn ma parce que bali min filɛ ka taa e ka saga gosi a ye e sara wari min na yala gosili bɛ kɛ den ye ou bien a tɛ kɛ den ye an b'o dɔn a bɛ kɛ cɛma ye ou bien a bɛ kɛ musoman an b'o dɔn a bɛ kɛ kelen ye a bɛ kɛ fila an b'o dɔn ciden ko qararu bɛ nin na a ko a tɛ bɛn donc ka bɛn a kan i ka bali ka tin ka saga gosi
ewa mbi ewa nka saraye ninde iben sara ninna cide nyin nimbali ninye haramu de qararu bala nintebbe me don ke bawo yayira nama foyi sarati ama be fengo felama foyi sarati eyi ka bali bali saga jigi dama atara aka saga gosi tanke iye nyuma ya min kai sarati tede saratede iye nyuma ya min kai afana ye fendo takadima konnindo saga la dumuni la bashi to minalila tanka masarati sarala ma foyi fo atara gosi a yere de komi ye bara nyuma min kai dro ni sonjera ko nimmina ikado saga ma dumuni la bashi to la me akana sarati sarala qararu de do kamunke kamunum den muntalo bon ko ni ebe minan libere ko ewa mina minye talo nye musombe talo mindo ko ani orobu mani orobu ko ani konyo muso ebe kisegu libere ba minye talon ko ne kabile ali arabu ba wele wala ni fatawa kera don ko bolo ko muso ko do haramudo muso ko do haramudo parce que abese ka muso korota wali cewunye koro et puis ko awa abese ka cene ka bu muso ko reshe mbese ka kari ise mbese ka jogi bo doni ke bawo ko minye kable ali ko adoniye haramu ye muso bolo donc kana to libéré o talo sugu masiri de do ni muso ya do aba ajanya cewunye kora temetew cewuna bem ewa cewunta korota ni e pa janya min fana bala qataru bala na bora muso koro ko qataru bala donc doni ke ba ko doni muso bolo akana ke atebe silamia sariala mais orobu mun fule ninye marashi orobu mun fule abellaje na ya soro silamon ka marashi orobu silamon yerebe fini jema munun kala konyo muso nibe do na ga ado bashi tola mais na ya soro nasara uta nyugona dero nasara la dege ate daga iko libere bon ni nyemi nyininka ko laada be ba do ba molo ni banni kera iba sura be yoro dola te yoro dola mais abe ulu koni fe ni banni kera efe mogo bena ni nyode doni sawu kelen bese kana doni sawu fura bese kana seko hakke do be se ka temo yere ka ubena di ema ko be chogodi nunu nye bidiya wuni laada wudo te be silamia sariala silamia sariya minke sunnaye banni yorola dumuni tobilende beta kide sallallahu alaihi wasallam tumami jafara nunun fatura mauta takakkelela asanga nana ciden ko isnamu li ali jafara ta'ama fa innahum qad ataahum amru yasquluhum an sunni ta'am ako jafara kam mugo aye dumuni tobi kata duma parce que ko do nanuma min bu sugula ka bo dumuni tobila donc ni mugo munun ka banni kero fe ka mugo min fatura mugo in fatulen juere ka ku sugula ciden ko awde ka dumuni tobi kata udima parce que sugula len o tese ka dumuni tobi sunna yen ninde sigi nyogo imbetani dumuni tobi lende dumuni min seko be niya a tobi ka du kono minando bo ikata di banni kera yorome ukadu me minye katani woriye ko do wori ube minye katani nyonwiye o te sunna kono o te sariya kono lesiri tola ciden tilala madina tamaro tumbeo ukabbalo tunye tamaro ye atumbe alikama utumbe ukabbalo tunye wulude me yala della ka sabati hadisa kelen kono wa ko ciden tilela ko ni banni kera yoromi mugo ni tamaro beta
tamaro saw kele tamaro saw fula yala sabatiraba do tarani alikama parce que jakatil fitri tumbe bo balo munun na cide nyofo ya sorobe balo munun do jakatil fitri tumbe bo ulula ni eska sabatira ko banni yoro la o balo dola kele mogo no tumbe ta banni yoro la ka di banni kera min fe ka di mawa amma sabati sebo bolo amma sabati tabina bolo amma sabati tabina bolo salafu salihun nin ko sugu masabati bolo ko ni banni keri fe beta wori dima amma sabati ko ni banni keri fe beta nyota ka dima amma sabati bolo nimbe sunna kono o ye dumuni de mi anka ko munu fule nunu nye bidia de lesirtu la dina kono et puis iu tigi bila bara de la parce que ciden ko dumuni de ka duma ko do nanuma min bu sugula dumuni tobila mais ni e tara balo e tara ni nyo kise ka duma abu bila minna fo ka nyo susu de ka nyo indila de ka tobi de e taru bila bara yere de la ewa min fana ye wori duma fana e taru bila bara de la parce que do ni fentu yere ko ewa nu ko jama ka cari abe famu mais ni aw nana ni do wori ya dinuma u ko jama ka sari uba fu ayen nunu nye aw yere ma ke mo nana ni minye fana banna ko fana tobi mo ko du awa yere de fule kata nunu tila wuri yere nyogonje e yu bila bara de la kile awa doni ke ba ko munun fule ni nye fana e tara ni nyode e tara ni wori de uba ke ka dumunu min tobi e ka nyoyi mba ke ka dumunu min tobi saga sigila sanga sigi ye bid'a ube bid'ate e ka nyoyi de kera tobirai yu deme bid'a la ubu mu deme yu deme bid'a la ni e yede wori duma wori inde tara do bagaw na ka faga wori inde tara do dumunu la ka tobi mogo ba ke ka du sokono yu deme bid'a ni haramu la ubu mu deme yu deme donc don ke ba ko tebbe banni kera yoro mi ko betani wori wiye ko do wori lesri tala haramu do bid'a do ay waye mogo deme bid'a ni haramu de la ay wa ayo mogo bila bara de la fana nyotigu bo chogola sunna ye minye dumuni de be tobi kata duma na ya suru tigi fana usumu sugula ube utigi shebu ye dumunu bu boloye ube se ko ka dumuni tobi hari na matani dumuni kiden ko de innahum qad atahum amru yasghuluhum an sunnitan sine ye sugula le faraka wada to bunu muslimin ko rahimahullah akoni mugo min ka su banni ma sugula do dumuni tobi to tigila mugo ataw ka kata dumuni do tigima parce que ko mugo do be u kam mugo do be na banna yiro be ni sonjare watewa imanya mariya ko kata dumuni duma dumuni beta dimni ma cide nya farakare nin kam mugo banni juera ka ya toro ya dego fo ka sugula te se ka dumuni tobi akwa kata di odema ne do be yire ulu be ni sonjanu kam mugo ewa banni yire de dumuni ko te ulu talaw dumuni fora kunde do kama ala ka famu dama an ko marasandisi da valeri de bebo na ya soro marasandisi de do ni sanyele manai ka se ni ka se fa nu be marasandisi de ubu valeri de laje ubu fere primina ibode jate wori je min be bolo ka jakabola so bon ko do ko ale muso jigina den da falen bana abe vitri de kono kalo wolon fura muso jigina den be vitri kono be se ka den kundi kewa don ko ko ni na nyogonaw abe se ka bila ni ala ya ke den nyuma bora vitri kono aba den kundi ke na ya sura la kan kisi fana amma se ka kisi ka bo vitri kono donc togo be douala ni se bawye abe den kundi saka faay abe ko abe kasanke salli be ka kambeta sudo silama kabur sowla subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk